Okay. Kalau tak ada soalan, kita tengok example 4. Sama juga konsepnya, kita kena lukis gambar juga. Apa-apa pun kena ada gambar. Cumanya dalam example 4, 5 and 6 ni, dia cuma ada pada satu exist sahaja. Tak payah nak resolve lagi. Jadi yang ni lebih senang lah. Okay. So, kena ada before and after collision. Okay, dia kata a bullet fired from a pistol has a mass of 8 gram and a muzzle speed of 352 meter per second. Sekejap saya nak, sorry saya punya solution untuk example 4. Okay, ada. Okay. Okay, if the mass of the gun is 0.9 kg, what is the recoil speed when fired horizontally? Okay, so when fired horizontally merujuk pada benda ni berlaku pada x-axis sahaja. Mass of the gun dia bagi, dia nak suruh cari recoil speed. Recoil speed ini refer pada velocity gun lah. Okay, velocity gun final. Okay. Mass of the bullet dia bagi 8 gram. Muzzle speed, velocity bullet dia bagi, ini merujuk pada V bullet lah. 352 meter per second. Okay, kalau kita lukiskan diagram, tak payah lukis fancy-fancy. Ada senapan, kita lukis kotak. Okay. Pistol, lukis bulat je dalam dia. Okay. Merah. Itu peluru kita. So, apa yang berlaku? Pistol ni sebelum kita tembak, velocity dia kosong lah. Initial velocity. Gun sama dengan initial velocity. Bullet sama dengan zero. Coordinate axis macam biasa, ke kanan positif. Okey. Tapi bila kita tembak, ini kalau awak main PUBG ke, awak main apa ke, awak akan tahu, ada pengalaman. Bila kita tembak, senapan kita akan ke belakang, dia akan recoil. Jadi, recoil speed tu yang kita nak cari. Okey, bila senapan bergerak ke belakang, dia ada velocity gun ke belakang. Velocity bullet pergi depan lah, takkan bullet pergi belakang juga kan. Okay, so velocity bullet ke depan. Jadi kita nak apply conservation of momentum untuk case ini. Okay, jangan lupa ini mass bullet labelkan dalam gambar, dan juga mass gun labelkan dalam gambar. Okay, according to conservation of momentum, the total initial momentum is equals to total final momentum. Hanya pada X component saja, since kedua-dua objek kita yang kita kaji, initial velocity-nya 0, so initial momentum sama dengan 0. Tak payah ganti. Oh, parah, kita nak ganti. mg ug, tulis equation penuh, plus mb ub. Ganti pula kosong. Kita dah tahu sama dengan kosong. Letaklah kosong. Dengan syarat gambar lukis lah. Takut kita tak perasan pula kalau ada pergerakan. Ada yang suka ganti. Ada yang suka tulis equation panjang-panjang. Dan gantikan nilai kosong. Dah darabkan kosong, jadi kosong. Saya malas nak ganti benda tu. Okay. Kita buat kerja yang betul dan senang. Okay. And then final, kita akan ada mass gun plus velocity gun. Plus mass bullet times velocity bullet. Okay, saya tak gantikan negative sign untuk gun tu sebab dalam soalan dia tak bagi pun dalam gambar tu gun tu bergerak ke kiri kan. Jadi saya anggap benda tu sebagai unknown dan saya tak gantikan negative sign lagi. Okay, so apa yang akan berlaku kalau saya substitute value? 0 sama dengan, okay, mass of the gun diberi sama dengan 0.9 kg.
Okay, so 0.9 times velocity of the gun plus mass bullet tadi dia bagi 8 gram. 8 gram saya tukar jadi kilogram supaya konsisten. Okay, so 8 divided by 1000. Saya akan dapat 8 times 10 to the power of negative 3 kilogram. Okay, so 8 times 10 to the power of negative 3 kilogram times the speed of the bullet, V, diberi dalam soalan juga 352 meter per second. So dekat sini, kalau kita rearrange equation ini, kita akan dapat nilai Vg sama dengan negatif. Negatif. Betul ke? Betul dapat negatif. 3.13 meter per second. Okey, cuma yang soalan minta speed, okey. Kalau soalan minta speed, maka the speed of the gun is 3.13 meter per second. Okay, this is actually the final answer. Sebab soalan minta speed, bukannya velocity. Okay, soalan? Ada soalan? Senang Senanglah sebab tadi awak dah bincang soalan yang ada pada X dan Y komponen. Kalau setakat yang ini X komponennya tak ada masalah.